Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil wasiyati. Hiya lughatan al-isalu min wasa asyai'a bi kadza wasalahu bihi li'anna al-musiyah wasala khaira dunyahu bi khairi uqbahu. Babun tining ka dinto bab fil wasiyati setetep dalam nerangakina wasiat. Hiyah tining wasiat lughatan dari ara-ara bahasa al-isalu ka dinto madepa min wasa asyai'ah min wasa epontud dari fi'il madi wasa ai wasa awasiat atau madepa pasera orang madepa pasera orang asyai'ah de kasitung-situng bikadza kalaban sapanika ai wasalah tegese madepa pasera orang huda kasyai bihi kalaban kadza li'annal musya karena saangkuna pasera orang si awasiat wasolaka dinto madepa pasera al-musi khaira dunyahu daka bekusetunyana al-musi madepa bi khairi uqbahu kalaban bekuseh akhiratah al-musi. Bab nerangakina wasiat. Wasiat beda dua versi, beda versi secara bahasa, beda versi secara agama syariat. Wasiat secara bahasa, secara lafziyah nikah andi arte madepa epontud dari fi'il madi wasa yakni madepa orang madepa situng bareng kala bencara sapanikah. Ana pamain maknain madepa wasa panikah secara bahasa li'annal musiyah wasala khairat dunyahu bi khairi uqbahu. Karena orang se awasiat kadinto madepa kapekusan dunyana dengan cara kapekusan akhiratah. Madepa dunya kala bencara kapekusan akhirat. Nika secara wasiat secara bahasa andi arteh madepa. Secara agama wa syar'an tining wasiat dari ara-ara agama tabarru'un ka dinto kalakuan bagus bihaqqin kalaban hak kalaban bagus mudhafin seisan deraki ponapa hak lima deka bareng ba'dal mauti sebede samarina maut sebede samarina mate. Wasiat secara syariat secara agama engki ka dito kelakuan bagus atau hak seesanderaki deka waktu saampona mate sebeda kaitannya sarang mate sarang salastare na mate
tang tanah mula mateh engkau mula mateh tanah secuda je begina waktuaan dan ini kewasiat teti seeka pentah engki kak dinto kalakuan bagus sebeda hubung nah sarang sama arena mateh kadinto wasiat secara agama dalam hukum dasar wasiat wahia tining engki wasiat sunnatun kadinto sunnah muakkadatun seeko kuaki ijma'an kalaban ijma' ulama hukum wasiat kadinto sunnah muakkad miturut ijma' ulama wa in kanat ben sanajan badah as-shadaqatu ponapa asadaka bisihatin waktu sehat famarodin maka pas waktu sakit afdalu ka dintoh lebih utama sanajan hokoma asadeka waktu napa waktu sehat atau waktu sakit nikah hokomah lebih utama tapi wasiat kak itu juga napa hokomah sunnah muakkad artinya bila eding penting penguan kamah awasiat sarang napa sarang asadeka penguan kama awasiat sarang sedekah maka meskipun pon lebih utama asadekah tapi mun kita mari awasiat kak dinto pakun sunataki napa pakun sunataki awasiat meskipun hokoma ampon lebih utama asadekah baik waktu sehat atau waktu sakit kadinto mon kita mareh awasiat nikah pakun disunnahkan napa awasiat ya bunayya etang anak etang kompoy etang bini kawasiat mon kita mareh awasiat hukum awasiat nikah hukum sunnah muakkad fayam bagi maka kasopre Allah yaghfula pona pokok tutak kalau pain pasera orang anha de kawasiat saatan dalam situng saat kama akati keterangan surrohase ajlasaki bihi de ka'ma al khabaru ponapa hadis as-sahihu se sahih ropana hadis ma hakkum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatan aw lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih ma hakkum ri'in tada tining hak kasitung orang muslimin se-islam lahu sepane ketetep ekan di imruun syai'un tining situng-situng yusi si awasiat sebisah awasiat pasera imruun yusi sebisa awasiat pasera imruun fihi dalam syai' ya bituh tor sebisa nginep pasera imruun lailatan dalam samalam au lailataini atabah 2 malam
illa wa wasiyatuhu angin haletining wasiata imruun maktubatun ka dinto etoles inda ra'sihi nang iyat tasah serana imruun. Aimal hazmu awil ma'rufu syar'an illa dzalika. Aimal hazmu tegesetada tining perkara sepender awil ma'rufu ataba perkara sebagus syar'an dari undang-undang agama illa dzalika angin kak dintoh kak disah ayyabita lailatan aw lailataini wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si. Jadi hukumas wasiat nikah hukumas sunnah muakkad meskipun beda lebih utama etem pengwasiat engkika dintoh sedekah asadeka nikah pakun lebih utama tapi mon kita mare awasiat pakun sunnataki awasiat. Jadi dianjurkan deka umat Islam kaangkui tak kelopain tentang wasiat. Cek kalau pain si awasiat dah kana poton nah kabinin nah kakomboy ya. Cek kalau pain kasantren nah karet moret deh kadi to cek kalau pain si awasiat dah karena hukum wasiat nikah napa sunnah muakkad. Akati keterangan si ampon jelas sareng situng hadis sahih ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatan aw lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih. Ketika beda situng orang waktu odiin pani kaki napa akareh samalam atau bedu malam sedangkan orang tersebut andi pereng se bisa wasiataki maka orang Islam tersebut yang tak bener manabi wasiata tak etoles nang iyat tasah cedakah paham gi? Jadi ketika beda umat Islam ketika beda orang Islam ki bisa odi samalam atau bedu malam sedangkan umat Islam tersebut panikah andi pereng sebisah kaangkui ewasiataki maka orang tersebut yang tak bener kecuali manabi wasiatah ampon etoles atas cedakah. Ketibah yang tak bener sampai wasiat apa nih katoles mungkin andi wasiat akinah ben bisa kangkui awasiat tor kita mareh awasiat. Jadi ketika abe ampon apa ngerasa andi bereng wasiat akinah tuli pada pak kanaan jong cek sampai ya atau karan sateretanan jong cek sampai ya arep menang cek sampai ya arep tengka cek sampai ya arep apa arep sangkolan. Dan nikah ketika napa ketika orang gak dinto ampon lastare apa reng wasiat nyamanah ampon teti orang Islam setepak karena beda pereng sewasiat akinah ampon mare ewasiat aki kewasiat kong langkong sepon apa ngerasa rak barak ibarat na apa kena
akare semalam atau dumalam lailatan au laitaini isera sepon akare semalam atau dumalam isera poin mate tak temu tak kuburan tak nampek tuang ngoda bakun isal salbek ratin juba genteng napa genteng jelang nika bakun isal bek kuburan tak nampek teti mon pon andi napa se wasiata akhirah nika tulih pada pak wasiata karena secara hukum Islam secara syariat syar'an malhazmu awil ma'rufu syar'an illa dzalika secara agama ketika ampun berdese wasiat akinah nika kotu tulih wasiat aki mumpung ki waktona akare semalam atau dumalam ketika berde andi wasiat tapi napa tapi tak pada pak tak wasiat aki ke bini na kaanan ke kanjana atau beka tare tanah tak wasiat aki maka tinika yang ke kalero sarang agama li'annal insana karena saungkun apa sira manusia la yadri kadinto tak ngaoningin pasira insan mata yafju'u bila bekal nyanter mata yafju'u bila bekal nyanter huda ka insan al mautu pon apa mate karena manusia kalian itu tak ngaoningin bila mati si bakal datang nih tak tahu jala laku jala dumalam semangkin biasa mangkat nyiram mangkat malo biasa datang malo temenin ojeng temenin mati pada tak temu murah manusia pada tak temu semangkin mangkat ke pasar ada tengah pasar ada kandan repu semangkin intara napa intara ajian ada tengah ajian pada remah bah ingat semu telo bah repu bah mate kita abini kan dalam mate tak temu mate panika bila si bakal nyantir ke manusia ke abe panika tak epang kita ketika abe kak dintoh beda sewasiata akinah lahu syai'un yusi fihi beda sewasiata akinah ka apa ka embu beda sewasiata akinah ka anak ka bini tuli de remah tuli wasiat aki benih khusus dalam artah benih khusus dalam kekayaan tapi juga dalam napa tapi juga dalam ibadah dalam kelakuan dalam tengkah saya ngak cek tokaran sateretanan ya saya ngak cek napa cek Arab puan tengkah saya ngak jong cek Arab puan artah saya ngak jong cek santimenan montare tanah bean berdesetaan di bean se abelencein montre tanah bean berdese ngenes bean se macam per ni kenapa tulih wasiat aki anapa mate tak etemu cak bila se nyanter nyamana andi pereng sebisa wasiat aki napa boleh pas andi pereng napa tunya tako kun tetih repuan ketika pon mateh abe nika tulih bagi mumpong ki odi tulih bagi kena botona are muntai bagi satia tang anak reduaan tang tanah teloan andi anak dua tanana berbeki teloan are pah repuan situng dekir ya situng naset situng din setuaan situng din singodaan situng na de bagi nah
rebuan ribakun dia wasiat aki bah wasiat aki tapi wa tukrahu ban emakruaki aziyadatu pona pa alebiin ala thuluthi atas sapertelon illam yaqsid lamun tak saja pasira orang hirmana warathatihi deka permosokna ahli waris orang tapi manabi awasya tentang harta tentang bagian napa sangkolan nekat emak kerwaki lebih dari sepertelon jadi mun 100 tak ning bagi 4 tak ning bagi napa tak ning bagi separuh mun 100 tak ning bagi 50 paling banyak senapa sepertelon ni kemun wasiat bita ben apa bita bareng faraid bita ben artas setak wasiataki ni ka beda sampai napa sampai oleh separuh beda nisfun beda sulusun beda sulusani beda jadi napa faraid bita tapi mun wasiat artinya pod se apaan ki odi se magi panika ki odi pas wasiataki neka emak kerwaki mun sampai magi artah lebih dari sepertelon nikah napa situng bagi telok mana bita andi tujuan kangkui rebuun nak potona atau karena potona ahli warisah mon andi tujuan makle nak potona arbuan wa illa belamun punten yakni pas andi napa andi tujuan nak potona male arbuan harumat maka haram pon apa ziyadah harumat maka haram pon apa ziyadah lebih dari sepertelon tina sewa tuaan bola na cek tundun kasengko beri na saparoh aro separo beki beun nak ya tang besere 10 M 5 M kala beun sewa tuaan dia bo mapa beri separo kakaknya baca ring tunduk beun ring belain dalam ndak beun beri na saperapat 2 ceket 2 M setengah mutaatil jo wawas kakak dinalah jarok mon andi tujuan apa andi tujuan makle tak sarmo sa ahli warisan maka hukuma lebih dari sepertelon ni kadar mah hukuma haram mon andi tujuan napa makle tak arapuan nikah hukuma makro jadi lebih dari sepertelon hukuma mun tak lopot makro panikah haram tasihu wasiyatu mukallafin hurrin jadi kesimpulan epon mumpung ki odi mumpung ki sehat napa boleh pun tak sehat pun para kari semalam kari dumalam ni kada remah tulih awasiat kana potona tentang tengkah tentang kelakuan kong langkong ibadah napa boleh sampai andi artah nikah tuli wasiataki artana kor dengan catatan cek sampai lebih dari sepertelon anapa karena hukuma wasiat nikah sunnah muakkad tasihu wasiyatu mukallafin hurrin semoga apa sih baca mulai teti ilmu si barokah teti ilmu si manfaat bi barakatil fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilahi binuril ilmi nawwir qulubana faya rabbi a'milna bima nahnu na'lamu fiqni bitaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusnil khatimati. Assalamualaikum.